Auni clé, aunula, au bella gelenula, moro belinika, ouye tiaye, makoyate, fitini, dobese, jaloyala, domo udo, dobese nafigiyala, domo udo. Do rebese moro blanyoyala, do ereto udo. Anga fulibi makoyate fitini, aka domiri jaratoro. Ok, abibuchamu kajabili de don. Parce que suro nye abibuchamu jabi kasoro ma video ye. Ibaro mogo bi wole ka kuma fo ichogo mina ibo yoro ni le jabi. Me kofe doye video yoro tige ka chima somada ina. O tigi ko ma ko aja ki jila je ka la me kosobe. Video be mbolo. Me kla ka décortiquer pour que mogo ka se ka famu. Mina abibuchamu mina na ajabi muna. Ayere ka kuma ka koromuso I koromuso tene de I ka korone abibuchamu nini koromuso sigi nyogomai oui c'est vrai mais koromuso tene abibuchamu I ka video konana iko ame malika no fe ko malika flene ko malika tununa ko ni wole la sisa ko ni malika wole san ko kana no fe sisa kebe na malika no fe beba don afo ebe se ka malika bo nogola parce que ebe se kuma la ebe se ka mun fo ebe se ka mun fo malika la malika be eta ka anto ima famia abibuchamu iko ko malika be eta ka anto abibuchamu eta don afo ko malika te an fale mogo shila an ye sanu di sanu ani sula o te kelenye on ye malika ka sanu bleni di malika te se ka an fale e la parce que sula di on ye sanu di abibuchamu yani ka fo ko malika ke wole ebe na malika deme aka kelela kle damado ebe malika bonogola abibuchamu ebe arasamu no fe sanjoli sera ka nobo o la fola dade ma fo jien benyana ya no koni arasa ya chundumina ke abibuchamu ke bi chu arasa no fe ibole malla kada ikoni arasa ya chu ke bi chu arasa no fe mais arasa ya chu ay ker bla mo mun be fe ay ker bla arasa ya chu chu arasa no fe ngo arasa ya chu kaso bomba kono dona arasa no fe kaso bomba la ka kla ko o ka siran kaso nye ka intervention ke ini jenen sogonogo ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se ka bɔ kaso la ka bla ka fale jenen plainte be bɔ jenen contre la plainte be bɔ contre la pour que ka se ka bɔ kaso la bɔra kaso la ka arasa to ye mi chuni arasa ya chuni arasa ye kaso kɔnɔna na donc arasa kan ka dɔn ka fɔ ko cɛ farin t'a kɔ ne be malika nɔfɛ ala kan kisi kan tanga ni ko ye malika sɔrɔ ne ka fɔ ko ni malika y'a cu ko ne be n cu wallahi billahi nkalela ala la ko malika be degun kɔnɔ ne be to malika nɔfɛ o degun kɔnɔ fo malika ka bɔ don min na je touche à boire ma ŋaniya n'a ye mais ko ke bi cu ko ni arasa y'i cu ke bi cu arasa donna kaso la donna kaso la kila ka jɛnɛ sogonogo wele ka intervention kɛ i ni jɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se ka bɔ kaso la ka arasa to yen nɔ donc b'a dɔn ka fɔ arasa yɛrɛ b'a dɔn k'e t'ale fɛ depuis o don ni bi cɛ i bɔlen Mali la ka na i ka population kɛra cogo di mɔgɔ minnu kun bɛ giri abibuchamu kɔ ko abibuchamu jama kun b'i kɔ n'i bɔra ka video kɛ bɛɛ kun b'i lajɛ mais depuis don min na bɔra Mali la fo ka na se o don ma ni y'i cu ni arasa ye abibuchamu k'a lajɛ n'i ye video kɛ jɔn bɛ lajɛ ngi labana ka taa groupe de sigi WhatsApp groupe pour que n'i ye video kɛ mɔgɔw ka se k'a lajɛ parce que i ka popularité binna abibuchamu ngalon do wa i ka popularité binna depuis bɔra Mali la don min na fo ka na bila bila i ka popularité binna mɔgɔ t'i kɔ bilen i taara WhatsApp groupe de sigi
pour que ika moko ka se ki ka vidéo partager galon do wa e ko Malika tununa Malika te ɲɔgɔn ye koyi Abibou Thiam Malika ye kɛlɛ kɛ Malika ye san joli kɛ kɛlɛ la Malika ye message mun passé a ka message famuyana a ka message sera a se yɔrɔ la ari bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi denmisɛnninw jeunes bɛ ka baara kɛ ni Malika ka message de Malika nana message de passé wa ka message famuyana fana Malika ma tunu dɛ Malika ye cɛfarin de Malika tɛ boli dɛ Malika tɛ komi e ɲɔgɔn ka boli dɛ mais e bolila karasa to mais Malika ma boli k'a ka mɔgɔw to dɛ i ko an kun bɛ casquette feere ni fɛn minnu bɛɛ kɛ ko o bɛɛ bilala ko ne tɛ fosi la ko k'an sigi k'a maquiller n bɛ tila k'i ka vidéo k'a la k'a décortiquer ko o bɛɛ bilala o tuma ni casquette tɛ n bolo n bɛ tɛ e de feere yan bɛɛ casquette ye ne bolo yan ne tɛ vidéo kɛ diɲɛ na ko casquette tɛ ne kɔfɛ yan ne ka travaux la ne ye casquette bɔ yan k'a bila placard kɔnɔ pour que a kana nɔgɔ n bɛ na n'i ka vidéo n b'a décortiquer Abibou Thiam e ye arasa janfa a mɛnna e ye arasa janfa yan e ye jɛra ka Malika famille kɛlɛ yan ka diɲɛ kuma bɛ fɔ Malika famille ma yan nɔ sangare kelen i kun bɛ taa vocal minɛ sa an ka vocal bɛ bɔ ka di Sangare ma Sangare b'a ta k'a di Abibou Thiam ma i bɛ taa ta k'a di vidéomaniw ma dani ma pour que u ka se ka vidéo ka se ka u sigi ka vidéo jouer Abibou Thiam a bɛɛ vidéo vocal kun bɛ passer e de bolo ne e tɛ nafigi ye so buru jaburu jɔn ye nafigi ye Abibou Thiam mi ka fɛn k'a la mɔgɔw k'a lamɛn i ye kuma mun fɔ ma n bɛ na dɔ y'a ci ma beaucoup la même il fait une vidéo que bimba do chou là oui comme si oui comme vida ça il va cham il va très caca ko cham nan défend ba be place mi ne mona chou Malika famille ko ba be genga bo c'est mot défendre idéologie ni argument et quoi non pas qu'à beaucoup na ici na kan fola te kere foli parler bon ni vous allez vous ni que craquer ça sert à quoi Abibou Thiam Malika mogote la Malika besoin te elaw parce que était cɛ jɔlen Malika be cɛ faru de fɛ cɛ mun ye cɛ ye Malika bo olu de fɛ Malika te e fɛ o n'yo de fɔ ngi ye Malika famille neni ya ki be arasa defani na ya ka danu bila ka Malika famille neni ya ka mɔgɔw bila ka Malika famille neni ya mais Abibou Thiam e de tila ka bɔ olu mɔgɔw bɛɛ kelen kɔfɛ ka tila ka don Malika famille mɔgɔw ka message WhatsApp fɛn kɔnɔ messenger kɔnɔ ka taa yafa deli a bɛɛ fɛ kelen arasa b'o kalama e ma arasa janfa Malika bɛ mun fɔ e galon do wa e Abibou Thiam ka jɛ ka mɔgɔw kɛlɛ ya ko Malika ka firi Malika kan ka faga de Malika kan ka da ka kan tigɛ ka tila ka bɔ i ka jɛkulu kɔfɛ ka arasa kɔsiɲɛ k'i ka jɛkulu mɔgɔw kɔsiɲɛ ka tila ka don Malika famille mɔgɔw ka inbox kɔnɔna ka taa yafa deli dɔw k'u ma k'u tɛ yafi ma ko f'i ka taa yafa deli musomanw fɛ fɔlɔ parce que i ye kuma minnu fɔ olu ma k'i ma a fɔ olu ma i ye mun fɔ musomanw ma k'i ma fɔ olu ma k'i ka taa yafa deli musomanw fɛ galon do wa donc e ma dɔn e ye arasa janfa Malika bɛ mun fɔ e ye Malika bɛ mun fɔ e ye Malika ka idéologie ni ne camu mun b'a defa fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ a bɛ yɔrɔ min na o tɛ kelen o siga kana machine c'est que idéologie in bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ yan de quoi mɔgɔ b'a la u bɛ kule la n bɛ Malika famille kɔnɔ dɛ n b'a don tan n b'a bɔ tan ni camu y'a defa bilahi n bɛ lamɛn ni ye wa Malika bɛ intéressé ne la ka tɛmɛ i kan mun na parce que a b'a dɔn ni cɛ bɛ ka n ka kɛlɛ se yɔrɔ min na voilà c'est cela donc a y'aw jija o la ye
Soukoro bena wuli parce que Messi j'ai dauman quoi. Mais aben jolen dafalen ba so ni. Aka bomi on daja ka fo mais nyo de fo Messi ka fa donta ba donta. Ni saraka tumu lanti trop fo kuma te ko ki jabi. Awo faleni banenia. Faut que Dieu oui et ka calculer tene. Ça dit que net ti don ere quoi. Mogote fani baneni koyi. E yere fani baneni Abibucham. E yere bani faneni. E de ye dona mogo ka inbox kono ya no kata mogo fani badi ni ma ya no Abibucham e yere fani baneni ngabaw jome e faneni jone mogo be ela jone mogo be la ke fani baneni awo ka klota la wahi ntushi la ni Yasin ni klobala na klobala fa ka klobala sa est-ce que vous klobene là non son idiota kibiski kibe cham fana baneni ka bunja ko cham mi lame ko mi trop fo dondo ateke kana sigala de ne be maw jabi munu me kuma hal na suru be ka ne critique hal na suru be ka kuma fone mami manne ni doama ta kono ni fana banen ta kono ne bi jabi be fardo da bandu da ishi ko lai rasture ale bawnye ali sinima fo ya jadra me ne digre la kono ko touré kana maw mine munu me fana ni baneni na ça dit que ni sekene bi touré be avion wuli mali la Mali kana joya kono chema ka kono ka tu Sénégali ka jobala ka kono ka tanu e malla o de be ka digila mba fo bi jobala dona avion wana katana e Mali la wo kono ku dona kono katana e Mali la wo obene toro muna ne somogote jobala e ne somogote kono ku ye mais jobala minele no I kontana ko jobala minena ke o jariye dani jiyan minena no I kontana ko o minena ko o jariye ala ni mungaka ngo ala de jobala ka halala denya yira la ka kle kata e yere kari kaso kelen konna na yeno jobala kumba ja o kume Dakar o kume chebu jonu soro ka dun e kume kaso boma la be mun soro zakaroba ko dun donc adona ko jobala ka usaniye ala de jobala hake boyla obini jobala chew obe so kuma minete so law fo ki sa jobala be se kuma minete so la ni eski mesika ka uyara madum torodi balen drontere nu yara madum la jab duya kise blé sino ebe jamana jola ebe mundo jamana kola mana kan fo mi sebeni krikrake aba osiki ki pare ki labe ki makiye depuis vidéo be ke kan isiki nere grand sœur ay laben dangu iba fa bana tamaraji gero ne be mpari kan sigi Abibucham no de digiri lake ibe sa etara wani muso furule mu jeneya de kata wani muso furule mbwa ka den duru koro ini de muso hawa au kume mobili kono o wani muso furule me doyi ku mobili kono na ibi da turo odala ide muso hawa yere sigile nyena ngo obe uruza levur ke adala ngo kadiye o kadiye yoro ado fo ka baya be fo sanfe o parle kuno uruza levur bodala ima fenfo o made wane be nga uruza levur ke ika sunguru den duru tigi mumbende na ba che ku no uruza levur bla samuna ke nebe uruza levur bla o dona uruza levur ke la kaso nebe nga uruza levur ke parce que o ye parler donc tuma mina o no ekera nyogon fait de o ye parler donc mais o ya soro nebe nga parler la Abibucham ali kan babani ki ga gidi c'était mieux parce que ko ko ga gidi babani connaît ore ko ka gidi e ko to ko défacer même mieux kini yere bla ko la comité maîtriser babani connaît ke ne ma fenya na ngole be tugu mo de ko ngo mo mun be se parler la kana nte fe ka muso to fa yansa o babani connaît ke ne turo o ko o de ne fana o do fara ne ka parler ka mais babani ngone a so ne be nga parler ke mais do fara ne takandi parce que ni ma nya ni be ko ke be tugu mo nyele ne ko mo mu nyele ndo abe do fara ka nyele ka awo donc ne tugu la babani ko do fara ne ka nyele ne ka parler kandi angata ka bodro ka video ka ramade unka abe faso jofo aba don join no de fawnya na ngodi pa ta don jamana joy mi chambala o de bene na oche difference yi awo difference depuis anta do ko jamana joy munye ko e chamu e bala e nafa jumen soro ala Abibucham depuis 91 iyere ka kuma kibe jamana jola iye nafa jumen soro ka jamana jola ni na figiyate
Abibou Cham. Ikume seder kononana. Seder Franci kononte segenga fo. Ikume muna no na figia ko. Ikume luga bureau kono de ou. Ikume bureau de kono Abibou Cham. Ngo dongo do ini mogobe kele na figia de la. Ni kuma munu fora ibo tako nyoni kato di arasa mamalla. E dona seder kono iye munye ka sederi chiko. Abibou Cham. Iye munye. Kalo manasa mogo kume arasa sara. Arasa ka gardi koru kume sara. Wari kume di arasa ma. Arasa ma na ka hotel be sara. Arasa ka fembe kume sara. Me Abibou Cham nge klegan girengere. De yo mine ko ke fuyete. Ka mogo ka san joli bara ke fuye. Abibou Cham na figia bulu. Ini da ibulu ko so nana. Nge ka na figia de o chie ya. Ibe jamana joke iba ke chien de ka ke jelenya kan ka ke ta ke na figia ka sutu kamalengo ete na figia kala de me ekume na figia de kitala itugura arasa ko na figia de la karasa ni be fara ka bonyo na Abibou Cham ne te sega o follaw ngitra groupe sigi sisa WhatsApp groupe sigi pour que ka video ka sega partager parce que be yibla ibe sedere mo bolo chogo mina Abibou Cham iba don follow ikume sederi mogo bolo chogo mina ani sisa ibe sederi mogo bolo chogo mina Abibou Cham ne ba don bolo ko mogo bu kun fe de ya ibe bo kisigi ka dabaya de ke mogo nyena sino ete sederi mogo bolo dabalaw depuis 2000 chune arasa e kasubuma kono depuis do nana faransi ete sederi mogo bolo dala bodo ne bodo angata me na leu Abibou Cham ash mama fola ko 91 mo ne abe nyela 91 est-ce que ne nyinga ko na ya farawa dis-moi min kenela est-ce que ne a fait ko nya farawa ne ko mese ke biskiu mamunu bora ka video kene ka ne ka somo ka ne ko mese ka fo ke de no est-ce ne video sike ka une seule fois ka fo comme na fo ke de ni ke e de ni ke parce que ki bene do non ne ma video ma ki somo ka mi fan ni ban Abibou Cham mogo munu ye video ki somo ka ni te fe ko to fo ke ba do obese muna ete se ola obese wolo mali muna jena tigela erezoka Abibou Cham ete sola o ma dogo mogo shila de o ko har ni mogo munya ale ban ni partager abe mu deika o te dogo jien shila ba do somo ka filiation sor la chogo mina Abibou Cham wa dogo elaw bo don ateme jien beka dogo le ne do ngebe bangonde la ne bi somo ko don ne bi somo ko mu da bete mogo nani mogo duru kan wa me ne be ba don wa ndela ki ba ye nyela wa angata ni wole yo kuma fi ka video kono ni wole mon grand sœur parce que domaga mi me ne te fait anga senyo ma de pas d'amene me ko fi mon grand sœur il faut arrêter adabla ne be malo kan si ko me video kan akilenti kono bora ka video ki ka fo ko nan so na ma nyini ki ye ube ki wole ka kuma ife parce que domaga man iene wole na figia de la ikone ma kone video ke I demuso ibe ka fo ki demuso mumbe ne ki demuso folo mbe ko mun sera furu ma de ne yo ba togo do nga video kono ka klake togo do nga video kono iene wole ko togo mene ka video kono na ko mun de be mbora ni kuma nye nya fie iko kite fosi kalama akola oya sora iba mana erezo kan folo de oya sora iba mana erezo kan folo ikone ma ola ko ari kuma na awa ture fe ko awa ture be ka kuma mun fone ma ke ego ko iya fo musoma yinyena ko galole de ko awa be ka ture be ka galole ta ka danina ko awa ture be ka kuma mun fone ma ko chiente ke ebene do akera tewa amaketi Abibou Cham o so iba mana erezo kan folo de ola nyi dem ba to fo aye ngole nya fanye na nyi to fo parce que Abibou Cham be na figia de la o da to nyi to fo aya yira na ngana to farika kumaka o te nyogo nya srala aga bonya be nyoro la parce que mba tene muso don ambe tonkele na ide muso ba nya fa ngo d'accord nya menye ya fa de la fait parce que afurle nous
n'a ye yafa de la fɛ a nana o y'o ko bila ye i ye ne wele o de la dɛ i ma ne wele dɔwɛrɛ la dɛ i denmuso Laliya ba ye ne wele ya i denmuso ba Laliya ba ye ne wele an ka taa malien ye ne malien ye ne tse ki bon malien ya la i yakilina di ne tse ki yakili mine et se ka ne tamine muna ne te respecter au kan muna et ne respecter yakilina kan febe body febe ne to tien be body si bo Abibu Cham ne hakilina ye e te se ka ne bɔ ne ta kan kan ne te se ke e bɔ e ta kan kan ne balimaw n bɛna mun f'aw ɲɛna Abibu Cham doku ne contre la n bɛna f'aw ye ne ma fingɛ Abibu Cham na dɛ ne ma jɛ kɛ Abibu Cham na ne kun bɛ CDR kɔnɔna na ne y'o de fɔ ne donna CDR kɔnɔ Yasini de kama ko kanu ye fɛn min faga k'a ma jifa ko n'i ma misidennin to a sɔgɔmada fɛ biri ye i b'a to a wulada fɛ biri ye ne ka don groupe kɔnɔ Yasini Bello de kɛra sababu ye ka ne don groupe kɔnɔna na ne ma don CDR la i kama dɛ i tulo bɛ n na Abibu Cham ye Ala minɛ ko marakaw ka problème na ko ne ye dɔ fɔ marakaw ma Abibu Cham ye Ala minɛ a b'a dɔn ko ne kumakan de don Abibu Cham ye Ala minɛ ka ne photo ta k'a bila ne kumakan kɔrɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ si t'a dɔn ko ne don dɛ k'a jɛnsɛn réseau fan bɛɛ la fo ka taa di fɛngɛ mɔgɔw ma Ala Adiza n b'i deli Ala kama sa n b'i deli Ala kama ka na n ka video tigɛ n b'i deli a to yen n ka kuma quoi a to yen n ka kuma a ye ne ka video ta ka taga bila ka ne kumakan bila kɔrɔ k'a jɛnsɛn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fan bɛɛ fɛ Abibu Cham y'o de kɛ ne na an ye Wage bɛ yafa ma n bɛ Wage tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ la dugu jɛra sɔgɔmada fɛ ne wulila k'a sɔrɔ Wage bɛ ka video kɛ ne yɛrɛ ye Wage wele ne ko Wage n k'e bɛ ka video kɛ mɔgɔ mun kan n ko fo mun ne de kun don Wage ko ko grand sœur k'e de don wa ko ne m'a dɔn k'e don que pourtant ko Abibu Cham y'a fɔ dɛ après o kɔfɛ cɛni dɔ bɛ yen nɔ ko ale tɔgɔ ko David o cɛni ye ne wele ko tout de suite ne ye kuma fɔ Wage ye dɔrɔn o cɛ ye ne wele ko Aja ke e yɛrɛ ye maraka ye k'e ye marakaden ye k'e kun man ka nin kɛ k'iya ya k'ale de o cɛ ko ne ma k'ale de ye Wage bila ko Wage ka video kɛ Wage ani Abibu Cham ani o cɛ o y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn bolo a don anw ye Wage wele ne ni Yasini Wage ni Abibu Cham de kun bɛ ɲɔgɔn bolo a don n tulo b'a la Abibu Cham bɛ k'a fɔ ko jɔn de don Wage bɛ k'a fɔ k'i grand sœur de don ko Aja Wage k'o la k'anw bɛ yɔrɔ jumɛn k'ale bɛ na anw sɔrɔ ne ko non n ko Wage ne ni Yasini tɛ ɲɔgɔn bolo ne bɛ ka taa so Wage ko ne ma k'ale tɛ se ka video kɛ ko sinon k'ale kun bɛ video kɛ Yasini ko Wage ma i ye video mun kɛ i bɛ se ka video i b'a effacer komi i y'a dɔn k'a fɔ ko Aja don Abibu Cham y'a fɔ ko Wage ka video kɛ o yɔrɔ la de ne bɔra CDR kɔnɔ ka don Malika famille kɔnɔna na depuis ne donna Malika famille kɔnɔ Abibu Cham ye ne nɛgɛ bɔ diɲɛ bɛɛ la kabini Abibu Cham de ne sigilen ne bɛ ka publicité kɛ Malika famille mɔgɔw ka fini na ne bɛ ka fɛnw bɛɛ kɛ Abibu Cham ye bɛɛ kɔnɔna suruku ne kama mɔgɔ bɛ CDR kɔnɔ a ye bɛɛ kɔnɔna suruku ne kama ne taara manifestation kɛyɔrɔ la Yasini nɔfɛ ne bɛ n ban tɛ taa yɛrɛ Yasini bɛ ne deli ne bɛ na mɔgɔw tɛ kuma ne fɛ ne mana gɛrɛ mɔgɔ la u tɛ kuma ne fɛ ni Abibu Cham jɔlen bɛ yɔrɔ min na ne bɛ sira tigɛ ne bɛ taa Abibu Cham fo n'a ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u tɛ kuma ne fɛ don kelen de Yasini de fa bɔ a yɛrɛ la sa mɔgɔw jɔlen bɛ sa ko wa ko Yasini ko Aja ye mun kɛ k'a ma bɛɛ ko Aja taara Malika famille kɔnɔna na o ka bɛn tiɲɛ ma Aja ka tila tuguni ka mɔgɔw ta ka bɔ CDR kɔnɔ ka t'olu bila Malika famille kɔnɔna na ko ne yɛrɛ de ko man di olu ye Yasini ye balawu wuli k'a jɔ Yasini ko Aja dɔrɔn don ka taa Malika famille na bi a dɔrɔn don ka taa Malika famille na sini ko mun kɛra la n'a ma supporter n'a ko k'a bɛ Malika de fɛ parce que Malika y'a soutenir Malika ka message dɔrɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ de bɛ a ko la réseau ko la quoi ne kana paniquer
o de ne da Malika la ne tugura Malika ko Abibou Thiam ne tugura Malika famille ko o de la Abibou Thiam ye ne nege bon bela ne ne gerla mogo la ye fo ko ne bo de be ne la Yacine de balawo wuli ka jo salingara di mogo la mun tara kuma fo Yacine kele wuli ka jo la fo bi olu ma kuma fo Yacine Sedere mogo ko ne commando olu e blé ala ne Abibou Thiam fe ma finke Abibou Thiam na ma jeke Abibou Thiam na ma kele ama jo nyona mba fo fembe Abibou Thiam tara kata be kona surugune kama pour que mogo kana kuma ne fe parce ne be Malika famille kono ali ne ni tere muso mbe je ka publication ke ya no publicité ke ya no Abibou Thiam yo la jo ko mama ko be Malika famille de kono sisa ke emo ye ko ne be ka ko munke ya oye munke ka jabe ayo mewo Abibou Thiam o ya to ne ti fe nti bi fe nti sini fe nti sini kene fe Abibou Thiam ne bo fo wa ne te sege o fo la angata galon fiu ka ke ma fo way parce que niko en ne ko me dumuri ngam minangale ngono wala kele ko me tane grand sœur fe au koro est tout simplement ça dit que e bene do ko ira mo la parce que qui ne non il tenait do il te faut donner là ibe un comme so do ou bien ne dumuri ngam minangale ou bien ne tara bla mariage ke oro mo ça fait quoi o te mo do ibini Abibou Thiam ne bi don awo ne bi don bi muso don wani muso be kuma ne ni e yere be kuma bi don anye dumuni ngam minankele ngono Abibou Thiam iye ne do ikora muso no fe chiedo ne be ti ikora muso fe ambe baroke ambe dumuni ngam minankele ngono chien kelente chien flatte e bolo ko na fara ka be dumuni ngam minankele ngono ko ka be shibiri fini ngele ngono dia ko tuma kala jie dunguru da ka be dumuni ngam minankele ngono hanna dumuni ngam minankele ngono chien kele chien fla o be do de o Abibou Thiam enne dumuni ngam minankele ngono ikora muso fe I de muso naka ne soro ye I muso kumbe I ka nyamogo deni mumbe I muso bolo na be to kana I ka chemani odo I muso kumbe ana de ani akona mafale kumbe no neni muso fona kume kula yele ani korake muso ya me mbe barake pharmacie la fona kume kula yele wafo kone ka baro kadu ye kone be mogola yele neni muso ani korake muso ani mogo chama ide muso fana kumbe Abibou Thiam ka boy I kora muso ye muso mu furu nantara la me furu siri la ambe kume nyogon fe ye o muso ka kla ka inviter Saint-Denis eni ne I kora muso I muso I de Hawa ana dogo muso ani kora muso ambe kumbe ambe tra kle fo choufe akera wa amake ne bi don Abibou Thiam ete jogo jugu doni na ete jogo fosi doni Adja Dramé la Abibou Thiam ebe se ka mun don na dron akera encore muso fe na be bo ameta mariage kero la oui antara mariage kero la I dogoni fa kele mba kele o muso obene don abene bonya I wa I dogoni bene don ne te don ne bi don mais emi miro obema e wulila kane dogoya kane nege bo sedere mogo bela u bebene dogoya u bene neni u bene koramatige har groupe kono bene koramatige kone komanduye ko parce que kone mogo bo sedere kono ko ta Malika famille kono ala ni Yacine belo so ne kunte ja sedere mogo ye galondo wa ne galone do boy ka video ke ka foko galone do Abibou Thiam ne bi don bi muso don I muso ye har komani kene fe ne ka bo faransi ya ka déplacer ka ta Allemagne spécialement I muso kama amako kumbe fura muna ka da bama ne tarata spécialement I muso kama o songa voyage munte na voyager etene do ebene do mes vidéos là parce que out se ka video ke karsa min ke tiki kana ko argumenter kaka kuma ko kara out se ko kede aw be body ka bana mo buruja ide muso sera furu ede ne de muso temena furu ede ne te fe ko kede Abibou Thiam parce que ne te numuye ne te jeliye ne te garangaye ne te sakaye
kuma ka nga di numu de ma ka kuma di garangew ma ka kuma di sakew ma ka kuma di jeliw ma ne ye hɔrɔn de a kulo bilen ne be kuma to e de bolo e de kan ka kuma fo ka wasa ne ma nga kuma ka wasa e de kan ka kuma do ka kɔrɔ do te ne be kuma de ne be se ka mun fɔ nga muso hakili ne be se ko de fɔ e de ye numu ye e de be se ka fɔ ne ye hɔrɔn kulo bilen de Abibu Cham pour ka fiɲɛna quoi a tɛmɛna furu yɛrɛ ne so ye ka sira ye ne denmuso fɔ kun na e den don a sera furu ye wa ou a ma se furu ye i tɛ kuma o kan n'o kuma n'o kɛra o kan o bɛ digi la o mais mun na i bɛ kuma mɔgɔ tɔw ta kan Abibu Cham n kun b'o yɔrɔ nɔfɛ c'est pour cela que mɔgɔw ko ko n ka video lamɛn kosɛbɛ i ka nin yɔrɔ a digira mɔgɔ caman na ne ko mɔgɔw ma n ka kana u tɔɔrɔ dɛ n ka Abibu Cham bɛ denko waso kɛ tuma bɛɛ dɛ a kana u tɔɔrɔ dɛ Abibu Cham funɛ moriboni ko den wolo ka wusa ni bɔrɔkɛ ye ko bɔrɔkɛ fana ka wusa ni den jugu wolo ye i bɛ bɔrɔkɛ dɔn mɔgɔ min ma deli k'a wolo abada a ma deli k'a da sen kan wallahi u ka yafa ma ala ka dɔ nɔgɔya u ye o ka wusa mɔgɔ min ma deli ka den wolo wa den wolo fana ka wusa ko den wolo fana ka wusa ni den wolo fana ka wusa ni den jugu wolo ye den jugu o ye mɔgɔ kukala de wulu kukala hali salen kɔfɛ ni den jugu b'i bolo i ba tɛ da i fa tɛ da parce que don o don i bɛ neni i fa bɛ neni i ba bɛ neni diɲɛ kuma bɛ fɔ kari masina den ye karisa ma kari masina den ye parce que i ye den jugu de wa Abibu Cham ne tɛ bɔrɔkɛ ye alhamdulilayi ala barika n bɛ ala fo ne ye den wolo f'a cɛma ka sin d'a ma awɔ san 2 kalo 9 k'a kɛ n'a ye k'a wolo ne tɛ bɔrɔkɛ ye dɛ ne den cɛmannin kun bɛ balo de a kun b'i denmuso bogotigiya ta Abibu Cham ne den cɛmannin n'a kun bɛ balolen a b'i den bogotigiya ta donc ne tɛ bɔrɔkɛ ye dɛ bɔrɔkɛ ye mɔgɔ minnu ma deli a ma deli ka da mɔgɔ minnu kɔnɔ kuma tɛ k'a wolo a bɛ fɔ olu de ma ko bɔrɔkɛ wa ne tɛ bɔrɔkɛ ye dɛ i tulo bɛ na e bɛ ka kuma o den mun kan dɛ o den ba kabini o den fitinin o den ba ye e wulu kolon gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ k'i gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ k'i ka finiw bɛ ta k'a fili fiɲɛtiri fɛ ka i bila ka taa ala ye diɲɛ don o don i b'a wele ka intervention kɛ a y'a ka téléphone numéro changer ka déménager o den ba i bɛ ka den mun fɔ o ba a y'i gɛn faransi yan o de y'i muso fɔlɔ ye i bɛ ka den mun fɔ o ba y'i gɛn yan i taara min i taara yɛlɛma muso wɛrɛ de kan i galerela fɔlɔ don o de bɛ weleli kɛ siyɔrɔ tun b'e bolo wa siyɔrɔ tun b'e bolo i bɛ k'i den mun fɔ dɛ o ba y'e bila kɛnɛma faransi yan depuis den fitinin a ba y'i bila kɛnɛma e bɛ waso ni den mun ye den joli bɛ e bolo n'a si tɛ ba la Abibu Cham e ko k'anw bɛ Malika kɔ ko Malika bolila anw bɛ tugu Malika kɔ parce que ni ne kun y'a mɛn ko Malika ye kɔnɔ da kɔrɔkɛ muso la ne kun tɛ tugu a kɔ ni ne kun y'a mɛn ko Malika ye kɔnɔ da a ka jɛkulu mɔgɔ dɔ la ne kun tɛ tugu a kɔ ni ne kun y'a mɛn ko Malika y'a ka jɛkulu muso dɔ sunkurun tigɛ ne kun tɛ tugu a kɔ mais o si tɛ Malika la Abibu Cham e ye kɔnɔ da i kɔrɔkɛ muso la o denmuso filɛ n'i bolo États-Unis bɛɛ kan ka waso den na e man ka waso de parce que den jugu de bɛ e bolo parce que e ye kɔnɔ da i kɔrɔkɛ muso mun na o denmuso de bɛ e bolo y'a la boli a bɛ États-Unis awɔ a den kun bɛ lamɔli jugu sugu bɛɛ la a den kun bɛ lamɔli jugu sugu bɛɛ la Abibu Cham i b'o fɔ dunan de ne b'o kalama awɔ i kɔrɔkɛ muso ni Malika kun ye kɔnɔ da kɔrɔkɛ muso la ne kun tɛ tugu a kɔ i ko Malika mun bolila de awɔ e ta si ɲɔgɔn tɛ Malika kɔ a ye n to yen n ka téléphone n ka video kɛ sa aw kana n ka video tiɲɛ sa a ye n to yen n ka video kɛ ni ma n ka video kɛ aw de bɛ tila tuguni k'a fɔ tuguni
e ko kariye video kika a ferali made aye ni fode e ma mewa ni kuma foriye meme ka nga video ka awbe ka ngula aye ntoye sa solla somo be di ko di basiti la ça va solla e kle ka nga video tige ka glanga bla e rezo sans faire solla bi deli ala ka ma kle ka nga video tige solla e ka bla solla be ya Habib Thiam solla be ya non ni mɔgɔ y'aw bonya ne ye bonya c'est à dire que diɲɛ i ye video joli joli kɛ ne kan hali ne minɛna i pan ka ɲagari ka video kɛ diɲɛ kuma tɛ i ma min fɔ o y'a yira n na n k'a ka ɲi ma foyi f'i ye i minɛna Habib Thiam a diyara n ye bi a diyara n ye sini a diyara n ye sinikɛnɛ parce que i ye mɔgɔ ŋaniya jugu de i ŋaniya bɛ furufuru yira i y'a mɛn Dani Junior minɛna i kontana ko minɛna ko ka san 10 kɛ ko san 10 ka dɔgɔ u ma kaso la i y'o fɔ no ok Jo Bala minɛna ya i bɔra o réseau social kelen kan yan nɔ k'i ɲi vampire lamaɲi i ɲi zo lamaɲi k'o fɔ yan nɔ ko Jo Bala minɛna ko o diyara ye ko fo tantɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i sigi réseau kan ko ka mɔgɔw fa neni ko ka mɔgɔw ba neni ko ka to ten tɔ i y'o kɛ yan Habib Thiam mun na ni e minɛna ne tɛ content e kontana munu ga ba e muneli la nyaro olu te mɔgɔ ye Habib Thiam i minɛli diyara n ye parce que i ye nafigi so buru jaburu du ci la n y'a fɔ bi n y'a fɔ sini n ko Dani ka di ne ka tɛmɛ i kan ne bɛ Dani pardonner ka tɛmɛ i kan parce que e de ye Dani bila ka anw neni i mana wuli ko kɔnɔ ko i bɛ se k'a fɔ ko kɔnɔ ko mais i tɛ se ka Dani t'a tɔgɔ ma dɛ hali n'i sara la i tɛ se ka Dani t'a tɔgɔ la parce que i b'a dɔn den mun don a y'i invité siɲɛ joli k'i kana i kana k'a k'i fan ci mun na i mana k'i fan ci donc i minɛli a diyara n ye wa i bɛ minɛ fana n t'a dogo dɛ u ye ne de wele ka ne ɲininka i tɔgɔ vɛrɛ la awɔ fo Mali la ne de wele ka ɲininka i tɔgɔ vɛrɛ la n y'i tɔgɔ vɛrɛ fɔ Habib Thiam accomplice n b'a la i minɛlen n tagara dogo i la accomplice n b'a la i minɛlen ne de wele ka ne ɲininka i tɔgɔ vɛrɛ la awɔ wa minnu ye enquête k'i ka fana k'i suit f'i ka so fana n b'u dɔn mɔgɔ mun don Habib Thiam ne n b'a la voilà an ka taa bɛɛ n'i ce i ka kɛwale la kuwa o bɛ hadamaden bɔ i ye ɲuman kɛ i ni ce i ye juguman kɛ i ni ce o man k'i tɔɔrɔ n'a y'i tɔɔrɔ bɛɛ ye min kɛ a ma ɲɛ de i b'o dɔn ne ma bɔ kana n sigi ka video ka aw kan yan dɛ voilà Habib Thiam dɛ ko n'a y'i tɔɔrɔ k'i ma ɲuman kɛ ne fana bɛ ka mun fɔ e ma kɛ munna bɛ e tɔɔrɔ e bɛ bɔ ka ne jaabi c'est que e ma ɲuman de kɛ o e b'a dɔn e ye mun de kɛ o ne y'o de fɔ n ko n'i ballon ci koko la a bɛ segin i yɛrɛ de ma n'i jan ka ɲɛgɛnɛ kɛ a tɔ kunkuru bɛ jigin i yɛrɛ de kan Habib Thiam ne bɛ ka juru de sara i ye i ye ko minnu kɛ ne na dɛ ne bɛ k'o de sara i ye sɔni ne kelen ma kɛlɛ réseau kan o ne ni mɔgɔ minnu kɛlɛla e de y'o bɛɛ bila ne na o bɛɛ ka ne neni donc ni kuma kun bɔra yɔrɔ yɔrɔ Habib Thiam ne bɛ enchaîner e de kan ne y'o de f'i ɲɛna ne ye subaga den kelen tabaga de n'i ye ko kɛ ne na a tɛ ban ne ye fo ka diɲɛ ban wa bɛɛ b'i to yen ne t'i to yen Habib Thiam hali sini n'i bɔra ne bɛ bɔ hali sini n'i bɔra ne bɛ bɔ i ka minɛli la n sen b'a la bi i ka minɛli la n sen b'a la sini wa mɔgɔ min y'i suit fo ka t'i ka so n b'a tigi dɔn awɔ Habib Thiam n sen b'a la kɛ mɔgɔ kan ne jugu tɛ mɔgɔ ye ne tɛ mɔgɔ juguya la ni tiɲɛ nana an b'a fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ ban ni kɛlɛ nana kɛlɛ mana kɛ kɛlɛ banna n y'o de fɔ Malika bɛ yɔrɔ jumɛn bi a tununa pewu ka bɔ circulation na les vidéos périmées minnu bɛ réseau sanfɛ Malika ye n ka guide ils sont où c'est à dire que yan'aw ka nɔrɔ sa la bi Malika tununa pewu Malika ni i tɛ kelen ye dɛ Malika t'i ɲɔgɔn kunfin e na bɔnɛ ta tiɲɛ ni maribaciga ye dɛ Malika y'a ka kalan de kɛ Malika y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a bɛ dɔnniya ɲini de la ale tɛ ya réseau dɔrɔn kan dɛ Malika bɛ ya ka kalan de kɛ ka dɔnniya ɲini k'a bɛ dɔ de fara ka dɔnniya kan pour que ka se ka na ka tila ka pied fili e la Malika bɛ ya réseau kan o de kama Malika tɛ ya e kama dɛ ko Malika tununa Malika mana si kɛ réseau social kan e ta ɲɔgɔnna la komi somɔgɔ tɛ e la muso tɛ e bolo famille tɛ e bolo Malika ye famille tigi de Malika tɛ e ɲɔgɔn jugu sago e na bɔnɛ réseau in kan yan Malika y'o fɔ bɛɛ k'a bɛ dɔnniya ɲini de la awɔ
abe kalan de kɛ ka dɔnniya ɲini ka tila ka na ka pied filila tuguni ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye Abibou Thiam ye kɛlɛ kɛ a y'o de fɔ ka tila ka bɛɛ janfa CDR mɔgɔw bɛɛ janfa ka bɛɛ janfa ka tila ka taa don Malika famille mɔgɔw bɛɛ ka inbox kɔnɔ ka yafa deli u bɛɛ fɛ galon don wa Abibou Thiam galon don wa e ma Arasa janfa e ma CDR mɔgɔw janfa kɛnɛ jalan kan c'est que kuma dogolen tɛ mɔgɔ la quoi action a bɛ kuma dɛ CDR b'a don ta b'a bɔ ta CDR concret action concret action concrète c'est-à-dire que CDR b'o de pallier kan quoi aw ka bɔli kana la gosi ani kuma kirikara fɔ Arasa ma depuis san joli aw bɛ nin na jugu sago hɛnɛ bɔnɛ ta tiɲɛ jɔn na kuma bɛ fɔ Arasa ma yan nɔ bi kuma minnu bɛ ka fɔ Arasa ma o wa n'a figi ma tɛmɛ a kan a bɛ na sisan ka na kun don Malika famille mɔgɔw ni CDR ni ɲɔgɔn cɛ dɛ or que kun tɛ Malika famille ni CDR cɛ dɛ a bɛ Abibou Thiam ne de ni ɲɔgɔn cɛ a taara Malika famille fara kan de sinon a b'a ne de cɛ ne bɔra de ka video kɛ ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ne ko n ko ne Abibou Thiam a bɛ ne de ni ɲɔgɔn cɛ a t'i ni Malika famille ni ɲɔgɔn cɛ o mun bɛ Arasa nɔfɛ su ni tile yɛrɛ tɛ Arasa valeur dɔn fɔlɔ ni Abibou Thiam ye complot kɛ yan ale mun ye dani bila ka anw nini yan ka jɛnɛ bila ka anw nini yan ka tila ka taa muso groupe fara ɲɔgɔn kan k'olu ka manifestation kɛ dani contre la ko pour que bɛ se ka dani minɛ ko ka dani don kaso la a bɛ mɔgɔw bɛɛ wele ji jukɔrɔ dani ma e nini yan n ko dani ye e nini i tɛ plainte déposer i ka plainte déposer a ye na aw ka groupe fara ɲɔgɔn kan pour que aw ka se ka plainte déposer dani contre la Abibou Thiam ni galon don bɔ i k'a fɔ ko galon don Abibou Thiam n b'a bɛɛ kalama n b'a bɛɛ kalama ni galon don bɔ i k'a fɔ ko galon don a ma reçu i bolo de bɔ i ye muso groupe fara ɲɔgɔn kan ka don bɛɛ ka inbox kɔnɔna ko musow ka bɔ ko ka plainte déposer dani contre la k'o la k'a bɛ minɛ ko ni dani minɛ la aw ka wari bɛ dani bolo k'a bɛ sara janfanci de Malika bɛ tugu quoi Malika t'e dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ don diɲɛlatigɛ la o ye Malika de ɲɛ tɛ Malika la Malika ɲɛ bɛ e la e bolo ko Malika ye amulu bɔpu de ya ko Malika kunkolo tɛ yan i ka hakili dɔgɔyama in dɛ i bolo ko ɲɔgɔn bɛ Malika la de ya o tɛ Malika la dɛ wa n'i b'i i ka fugariya la i ka Malika tɔgɔ bɔ i wɔnsɔrɔn kɔnɔ i ni ne k'a ba ci ka bɔ ɲɔgɔn na i ka Malika tɔgɔ bɔ i ka kuma kɔnɔna na a ye mun bɔ cɛ ka ko la n'o de bɛ ka fara kan parce que n y'o de fɔ n ko n'a bɛ maa min hakili la k'a fɔ mɔgɔ tɛ Arasa kɔ depuis ko daminɛ Thiam de ye nin fɛnw ye cɛ si tɛ yen k'i bɛ Arasa nɔfɛ k'e de ye Arasa kɛ Arasa ye o cɛ t'an na donc e bɛna cogo di k'e b'o bi mɔgɔ tɛ Arasa kɔ ni mɔgɔ bɛ Arasa kɔ ni e de bɛ Arasa kɔ mɔgɔ tɛ Arasa kɔ ni e Abibou Thiam de bɛ Arasa kɔ mɔgɔ si tɛ Arasa kɔ parce que e y'i cu ni Arasa ye kaso bonba kɔnɔ e tɛ cɛ jɔlen o e b'i sigi ka mobili de kɔnɔ dabaya la gɛlɛya la mais e tɛ cɛ jɔlen ye o kaso bonba la tile 2 dɔrɔn i ye diɲɛ bɛɛ wele k'u ka taa jɛnɛ sogonogo deli ko pour que plainte ka se ka bɔ e kan k'i ka papier bɛ na renouveler k'a date sera a donna ta a bɔra ta i bɛ t'i jɔ i b'i waga waga i b'i seri kaso bonba la a dɔw yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ i sira pan de kan fo ka dugu jɛ k'e tɛ se ka t'i bo kɛ yen nɔ ko parce que k'o yɔrɔ nɔgɔlen don u ma kun min fɛ u y'i bila i ye 2 semaines fifa ye i taara i yɛrɛ bo ye kaso bonba fa fo ye mɔgɔw de wele ka na kaso bonba ɲɛgɛn bɔ i bo bolo Abibou Thiam ni dalu jumɛn a kodɔn t'i la a faamu t'i la i tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ fo jamana kɔ kan a bɛ se ka mun de dilan c'est à dire que Mali ko la a ka bɔ k'o fɔ ne ɲɛna quoi ni ne bɛ ne ni mɔgɔw cɛ o k'i sigi Faransi baara bɛ ɲini k'i faga ne filɛ depuis semaine daminɛna fo sisan taama kɛ n bolo comme e bɛ se ka dɔ dilan e bolo k'e da ba in de bɛ se ka dɔ dilan Mali ko la e taara Mali la e sera ka mun kɛ Arasa minɛna i ɲɛna ka don kaso la i ɲɛna i sera k'a labɔ wa u taara i yɛrɛ minɛ k'i sɔrɔ a kɔnɔ Togola taara i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i sera ka nɔ b'a la i ye nɔ b'a la e sera ka Arasa labɔ i bɔra ka manifestation kɛ ka fɛnw bɛɛ kɛ ka mɔgɔw wele wa manifestation kɛ la i b'a jɔlen de ye kɛrɛfɛ oui anw bɛ fɛ ji kabini a taara ji ni semiji kelen i sera ka Arasa labɔ i sera ka labɔ c'est que Abibou Thiam e combat in kɛ a tɛ nafa fosi ɲɛ dabaya dɔrɔn don an b'a la dɔrɔn Faransi yan nɔ dɔrɔn sinon Mali la n'i taara hali u t'a dɔn k'i bɛ baara la yɛrɛ hali Mali mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn ko aw bɛ kuma la réseau kan yɛrɛ e taara i ma se ka fosi bɔ a la fosi
kata dron kati sigi radio la ouverture média la kata ke da barabaya I clair dron u yi suite ento direct fika so kati gondere kati fili kaso boma kono ne ku me se ka femba la ku me se ka rasta la bo mais ma se parce que bara e fere mo nyogoni la e se ka boke bena faso jojo men fono ya mais boy bi yakilna de di sur la situation mais au desera ya malika ne te faso jola le ne o fiana le ne be malika ko ka malika ka hakilna de faso ne te se ka faso jo ne be faso jo mali jole ne mali be se ka jo ne te faso ne be ya ka malika défend ka bo ka malika ka fait une vidéo bo aga na e vidéo mun ke ka bo ka ke ka mo nyene film mo la parce que anene ma je domina be nyene film bla mo la ne be ya odi kama ne odi fo benyana ngone te ya mo kama ne be ya malika de kama wane mana finyana ko ne be ta briki degere ta ko ka ta bla faso la ka jo wane ma finyana ko forme ne bolo ko ne be ta black mali ko ka ta di mali mo ma ko ka mali jo ne mo finyana de ne ko ne be eroso in ka malika de kama awo Abibu Cham wa arisini ne be eroso in ka malika de kama bina fema biya ya takera sala bila wa au sala bila wa au munun tura ko kaba defend au di dese kodan Cham de afa wi dese kodan fini feru be dabla la ni ke be fira marché betami awo Abibu Cham o fini fere ne kungola tmamina o de nyengo ya kumenyini ki wonzoron fara itara bebla ne contrôla kamini ne fini fere la ne o di wonzoron fara ne fini tembolo ke ka fere ke nani ka pantola ou bien ka pan fini mbi ka dugumana na ke ibe na mbe malika photo dessin ka fere ni fini tembolo comme si ça fini tembolo ka fere kurusu mbi la silipu mba koro ibe na mbe malika kungolo dessin la ka clair pantalon mbi ibe na mbe malika kungolo dessin la ka fere ola iba do nga fo koma nga fere koma bla na tembolo nte na fere awo wa fini fere adi sini na be mbolo mba fere wa na tembolo nte na nsigi erezo ka kana fo ko wa ina katanga fini bo kana fere ko awo ko malika ka fini fle mubi ka fini duguma de nana ye anika pantolo nana ye mbe dessin kala ka fere jie be nyana sa ni nana ye sa meta na chino fe ube dessin ki ka silipuka mba fere mbe malika kungolo kala ka fere mais pour l'instant te ka fere ke parce que fini bana mais ammo bi ika jugoro fini la mubi ka pantolo jugoro awo akera benyo saw akera ya yoruba yo mumbe do chobe mun do kala yelete fonforoleni ikara na mbe dessin kala meta fere o la mba se bala kofela akofela la ko Abibu Cham nga silipu de flene malika kungolo be nyefe mbi i photo i gele bla kofela la ki i gele ka sebe gele ko Abibu Cham ka fere o la be sa abetami projet klemi mena damne ka dimsenu wa ko sara ayo jijawla sinon le reste là ça va avec o projet inde o de nyengo ya na hasiria kelenki izunderi fara andala ya no depuis o de damine na kamina ya ye ko malika famille mo kelengo de ke fa blenganya de dona Abibu Cham na aye yoro be do nyogona malika ya fe malika famille ya fe FPR ya fe adonata tellement nyengo ya barka bonyana ma Abibu Cham malika famille mogo joli be mogo ba joli boy e a betoro fo ika eroso sanfe isera ka munkula na kada kelen be datugu malila sebuye afanga bula ki datugu isera ka munkula ibora kubu togo no eroso sanfe kibe tashi kula mais ima se ka tashi kula amogo kelen be se ke e datugu parce que a sebuye a barka bula anafolo buku ki datugu malila ite haribo. Mais est-ce que vous avez chica kila? Ne rongiga malika toro boni yoro de la inine de be ya no inine de be ka bonyo gona parce que iga na figiya de kere ne yi jabi o de la iklube na malika toro bala ya me ki ga video la me départ damne do a kera do mna bobini sal kono kuma folo mi Cham ya fo yore fo mo karamo kele amono et puis façon jote quoi aina ni stratégie wore do mna meni fo do ma famille de e na figi Abibu Cham ko karamo kele ma no e Abibu Cham de donane kanya kane wole ya ko ke eta do ke e mun ke malika famille mo la Abibu Cham ma fo che ma fo muso yede ne Abibu Cham ne be kuma be bonda kono fo galo iya fo ne di iko ko malika ka hakili na kadi malika be tabulo muna a tabulo kadi yere
mais kebe ka kuma kute ke e famu ke u bolo kebe malika contre la ou malika bolo e ba le contre la or ke ita le contre la ko malika tabolo kadiye iya fone de yi ima fo chede ima fo muso ide iya fone aja darame de ya ko malika tabolo kadiye aye ker bla ko malika tabolo kadiye abu cham iya fo tanto di e de be ni jo ko muri kele manogo e yere ko galo kibi boke kuraneka ko ki nyegene ke kuraneka ko ka ko foitala e abibu chame e yo boy I gele kono ya donc oni malika ka muri kele jumene ka jugu ki boke kuraneka ki nyegene ke kuraneka malika na ka kobe malika madeli ka fo ko ki boke kuraneka ko ki nyegene ke kuraneka malika madeli ko ba da kono malika ye moru kele parce que moru ba fo kube moria la ube boni wani muso ye ube wani waru du ube wani waru namara malika ye moru kele ya ode kamaya abi ucham voilà aye keri bla aka danga dewu na lendo folo tête de mort bla la a cham be malika famille jugar la on to jugar la de malika kuma keme de fo bishegi cham ya cham prouver hasini ne be so ko tene dajini mais ni chien ne ba foli feminati atiga nyo bi abe chugodi malika be video ke mo rebe na ka e bo foke e muna e ba donga foko muna e be kla kata yafa deli malika famille mo fe muna abibu cham neti to yo yoro daw e be kan sigi video la devant tout le monde cédari mo nyena arasa nyena pour que kan kuma fo karasa to kasura ikle ma boka malika doya ya non ima deli ka bo mais est-ce que e a fo arasa menata yafa deli malika famille mo fe mengi tara yafa deli malika famille mo fe pour que malika famille mo ka farika pour que ka dani kele mais malika famille mo kungolo bukanda law est-ce que ou sona ni ye mo mun sone ye ba soro kungolo de to o tigi ta fana ba deni sinon mo mun be no halalaw do ni yere woro do ulu ma so yew ulu ko fo la haraku te kife est-ce que etara fo arasa yiwa ko arasa on dona malika famille mo ka kata yafa delu fe pour que kele ka banuche e ma do e arasa ko chien e arasa janfa e di sigi benyana ka malika niniya ka malika famille niniya ka ambe buruja ya e kla kata do ko inbox ko no kata yafa deli be fe kilingeli abibu cham ngite se ki chala sa wallahi billahi te se ki chala wa foni mo ko musrana enye ka foko galone do il est déplacé kata haru do fi abibu cham angata jonga 20 kilo kala falo video ke malika family la obe lame ka tebe malika yeka pourquoi mun e ulana fa ko kozi de nyini ko donc affiche bla ko rasa be boka ko sisa aw te sa obe ga réseau de la je ne mo ko to law affiche ke don c'est international Guinée Mali Côte d'Ivoire nga foli be ni be ani Sénégali l'homme Jeff en be fe na figi Sénégal ka ou tigelembe ela ki na figi Guinéen tigelembe ela qui est escroc 4 piliers. Abidjan kaou, Ivoirien ou wallahi billahi ou beba foka kwa chain. Akwa abibu chamun tokoyin. Ah, kuna figido ka timi. Ko chain be erozo kan. Kaka benyagami. Ko ananadra aya benyagami. Wallahi billahi ou tigelembe la. Abibu cham ni ba doko mo tigelembe ela étranger ou tigelembe ela munte malien wi ni ala che ti I geli vampire ito bo jien farala ki dajo mo la Abibu cham ni ba doko tigelembe la wallahi billahi te kuma ite son kuma mo mun tigelembe ela bi erezo ka oye étranger wi bi uko ki ara sa ni bebla nyogona kamile arasa ka kele tuma arasa ni seder ka kele tuma abibu chame e kogo era beye ni bo kalama iti dawo ka fo ambe étranger ou fo ambe ni fo iti dawo ka ko kuma fo ayo mi na 20 lo kala fontaine mi na fo ayo je fo Yassi de mes classe 100.
me classe ça meta teje ni ma bayirika ma lame sika foi kan ni mine edo ete abelame wa mago reste ko mo juli alame ça veut kuma femi ko ba le intéressé mais au taille de mo juli lame di kanara sa ni mo bla nyongana mo ma fo ko arasa te lame koy e de la e ma fama ka malika famille mo da ya arasa ka kuma la i ma fama ka malika famille mo da ya arasa ka kuma la parce que i be fait kanade karasa ni malika famille mo ko lu kungari nyongana ka kunde unu nyonche ka soro kunte o nyonche ma fo mo na figi de doa ma fa wiye ko Abibu Cham ye na figi so buru jaburu de ngo du chila de doa Abibu Cham te se ka muso flafurua wallahi ni Abibu Cham ye muso flafuru abe muso folo aba mine ka di flanama na ye sabana furu abe flana mine ka di sabana ma na ye nanina furu abe sabana mine ka di nanama wa Abibu Cham ne ba deun bla nyona Abibu Cham ba muso na deun bla nyona parce que du chila na figi do du tigi nyana mante aba yese ka be kure do seder ni malika famille nyonche no ye de fo ngo seder ni malika famille te nyona de e Abibu Cham ne de be nyona ne de ko ngonti toy tange ni bi ka na fiya ina erozo sanfe ya kibe toure de meka erozo ko ori ke ede mo black ay banini ni fe onke ya no Abibu Cham ne fana be ede jaba woro ya no mene en ne be nyona kana da iga mo ka photo monter de kana u kana da o ma de u ka do wala ke monter photo monter de a foite cinéma ne ta yew ne o fiye na ne ta ko fosi ye koy imay ali sura ye video ke ne ma ye ne ti ga fosi ye koy kono kana to video la donne ka appel be ka chaya parce que mo ko nganko ika mo jana be wole ka fi ani bido ya ta ka cinéma so ne ti ga video yo aw shi ne ta o shi ga video yi ibe se ka video ke ne ka kalo kele ne ta yi parce que ne ni mo te nyonya sala ne ti ga video la je ana gera ka cinéma ne ba effacer ka bonko o de horo nya yi amogo bola message mi na beta impact bi ka kuma la wa ay effet ke wa Cham men ne faut depuis vidéo ke damne ne ka kuma ma argumenter pour que impact ka kala hal ni ne goshi ti fane ni ti bale ni abi dimi toro parce que tout simplement me kuma mo fo wish body aka duni fane ni bale ni donc grand sœur ne be fe gane boy ka visa il be tere ka kan quoi neti bonga villa nte tere ki ka tanga ni be erezo soso ka na figi yala erezo kaya no neti bonga villa Abibu Cham I boli ne ka villa abe gelade Abibu Cham ne afi ngone perendi ne norola keleke nyoko na neti blakui Abibu Cham ne perende ne te farila te ne wa ari sini ni bora ka video doke ka fo kibe mo bla ko ka erezo soso ko banini meka ke ma fo ngo e Abibu Cham e de yake ere nani banini ere nani fanini ya no erezo kaya awo ima ngo sola ma ka video tiga ima nyo fo voilà ere nani na fiya ni so buru jaburu ya no erezo kaya no parce que ne nkele ga nyoko beto yo ne beto e ka noro ela awo nyo de finyana ngo tumamina e ala Abibu Cham be do mo ni hakili chesa meme matu jawara Abibu Cham be ka do fo matu jawara mabide aka video kono de Abibu Cham ya ke chogo bela pour que matu jawara ka bo malika famille kono fem beni woloba sini flache abe matu jawara wolot mabe matu jawara be malika famille kono Abibu Cham ya ke chogo bela ni galo no matu jawara ala kama kira kama bo ika fo ko galo ne do ou bien adomo odo da kono o kana kuma fo matu jawara be malika famille kono na Abibu Cham be matu wole ala ye jien do ngoro da o ma bode Abibu Cham ye matu to malika famille kono kata matu takata bla ceder taxi kono na pour que akabo malika famille kono Abibu Cham ma se mo kele muna oyene parce que ne mo do ne kera mo fe ne keri fede jien beka fo kibe ta ne ti minama ni ko kener la domina o do ne ba fi ko nege berla ne be temeni nyere yi Abibu Cham ya ke chogo bela ka matu sama ka bo malika famille kono na kata bla ceder kono fo kata joro di matu ma pour que matu be se ka bo malika famille kono chogo mina mais bibi na Abibu Cham be ka o matu jawara de to fa ka video kono abe ko de korma tige ani dindi
aya ke chogo bela ka didi bo seder kono baraji ka seder korona na kata bla seder taxi korona na wallahi dini kume seder kono dini kunga kuma ka di beye ani bebe klonge ani bebe yele ni cotisation fora dini bena na ka cotisation ni fenfe fora muso i mena na be tellement seder donala arasa kada ye chogo mina ka se degere ma mais Abibou Thiam ye ala mine ka taka bon nunu nga seder konana kata takata bla seder taxi kono sisa u farale o tara do sympathisant kono sisa ne wa abe olu fana kan tuguni abe ko olu jaba woro e ba to jona e rete arasa fe nebe arasa fe e ka nga bo arasa kokora e ka nga bo arasa kokoro ha e ka nga bo arasa kokoro e keleke nyo e be ka fo ke be arasa défend e be ta yafa dele olu fe arasa te fe mun kalama o te so buru jaburu na figiya ye Abibou Thiam angata parce que tante ne bolo ika konyo ika tante ne bolo may korofo ma video kikan inine te nyogo nyesralante tonkelina ete yen korofo yen nege bo jie bela sedere mo be yen nege bo bela yen nege bo bela itaran korofo be sedere konana nantara manifestation ngara ankela ko mo nyigi to fe ala ni Yacine Bello de mo bolo boni kana yen korofo grand sœur yere abe malika famina mone ta do asira kati yere so ni kafiri million na chugo mina galondo wa Abibou Thiam me mo cinema ya ne ba e ka chiro no parce que be kuma fone chugo me ne ba do e de ka mo do e de ka chido do parce que iga groupe mo kele on do ko ne be malika famina ko na la so na ko malika famina mo bu chunne ya ko ne tara nyere so ni kafiri million ko nana galondo ien korofo bi ien korofo sini jene sogonogo fe ien korofo pour que ka se ka jene sogonogo shuka blane la ko ne be malika famille kono jene na domina utara wardi jene ma domina ien korofo yi arasa na domina fana arasa ka hotel la itara korofo yen fana u yi jabi yen fana kika farana kika ntoy mo kele mu ni jabi jene sogonogo fe olu mo kele on de kla ki jabi arasa fe kika farana ko nye mu de kila Abibou Thiam ko aja drama yere mu de kila ado arasa sigilembe galondo wa Abibou Thiam ni galondo boy ka foko galondo ado jene mfo jene kumana wa jene kumana iyen korofo do me arasa kumana arasa makumau ni ya ese de kibene chien arasa tendo amadeli kanye de pala kanda de fama amadeli kanye ele tara kibene chien oye ne ka sara de be mogola ye ne chien mogo ye mane chien mogo ne ka sara de bola ne kadi nyere ka ba maba e ma fengena e ma ne korofo ka temeni beka parce que i matande soro i mogo de matandi ma ne ka kola itara ne korofo munu yede itara ne korofo yoro mina de ne ka mogo munu be ole matandi ma uko kika farana ko malika famille sedari bekili kika ntoi iko kebe kiyera nyina ko netara nyira sura malika famille na chogo jumena ko luka ke chogo bela ko kuma ne uko kute kuma ninye ko nga shwa de do galoloa ede ne woloa ibe nga bie sara da do ne na faransi songa muna e ba da do ne korake de ne ka bieta kana ne faransia ebe ne dado ebe ne ka bieta dado abika tonchi abake taba don taba bota nanfigiya na fatala na fafote nanfigiya la wallahi Abibou Thiam e ba ko na fate na figiya la de iga na figiya tono o de fle ni bolo bi e ka na figiya tono de o de fle ni bolo iyala sana ka mogo nyuma fenfe bla nyogona de ka klani arasa yin chumbe chum arasa ka chu kasoboma kono chu kasoboma kono imase ka kasoboma siborte itara dia nyini ni jene sogono ko fe oluko ebla ebe na yano adonata borata donc iga nafiga masega magonya ye parce que iye beni arasa kun kari nyogona ka kla tuguni kata groupe sigi whatsapp groupe sigi pour que iga video ni yake aka kla parce que ceder mo be yiye kitoy inegate ceder mo chila iga nafiga ko
e ɲɔgɔn nafigi bɛ e ɲɔgɔn nafigi bɛ e ɲɔgɔn nafigi bɛ e b'a ka jɛkulu musomanninw bɛɛ kɔrɔfɔ e ɲɔgɔn nafigi bɛ hasidi nafigi a tɛ mɔgɔ fɛ arasa nɔfɛ ni mɔgɔ tugura arasa kɔ n'a y'a dɔn k'o tigi toilette b'o tigi la ka tɛmɛ a kan n'a y'a dɔn k'o tigilamɔgɔ ye ko ka ɲi a b'a essayer k'o kɛ cogo bɛɛ la k'o tigi ni arasa kɔ don ka bɔ ɲɔgɔn na i ka groupe b'a d'a ma sisan WhatsApp groupe Kuyatɛ b'a ka WhatsApp groupe b'a d'a ma mais a ma bɔ arasa kɔ dɛ mais i y'a kɛ cogo bɛɛ la pour que ka se ka cɛni nɛgɛ bɔ mɔgɔw la ka cɛni fara ka bɔ aw la or que e de girinna ka d'a kan n'an kun taara wa Kuyatɛ ba n bɛna f'i ye han pour Kuyatɛ ba yɛrɛ ka hali jɛnɛ dɔn anw de don han a don jɛnɛ gosira don min na anw ni Kuyatɛ ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a taar'i jɔ anw kɛrɛfɛ a ko k'a bɛ jɛnɛ sogonugu dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ bɛ quartier kelen kɔnɔ an de ko k'a k'a yɛrɛ yira la a ko k'a bɛ maloya ne ko anw ko ayi a fɔ an ɲɛna k'i b'a dɔn i k'i cogo fɔ an ɲɛna n'i y'a fɔ an ɲɛna donc n'a bɛ bɛn a ma a don Kuyatɛ ba ka i présenter jɛnɛ la Abibou Cham de taari nɔrɔ Kuyatɛ ba la n'a taara Kuyatɛ ba taara Lion Koyita ba ni Lion taara yɔrɔw la i bɛ to ka taa Lion nɔfɛ i bɛ t'i kolokolo Lion na sisan i ye Lion kɛlɛ han ka taa WhatsApp groupe sigi i dama Lion ka groupe b'a dama musoman min ka groupe b'a dama i to o musoman yɛrɛ fɛ o don o don i b'o kɔrɔfɔ mɔgɔw ye i b'o kunna tiɲɛ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw kana se ka don u ka groupe kɔnɔna na Abibou Cham galon do a me ka galon tigɛ i ya i da bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ e tɛ nafigi ye jɔn ye nafigi ye c'est-à-dire ni argumentaire adamaden minnu bɛ bɔ ni nin ye nin fɔ a mɛnna dɛ depuis CDR France bɛ yen a Cham ni CDR ci depuis a nana donna tan sans argument i y'a ci a preuve bɛ yen i ye CDR ci e de tun bɛ taa nafigiya kɛ arasa ye n tɛna segin o ka siɲɛ 100 i ye CDR ci a ma dogo mɔgɔ la o i nana dɔrɔn i yɛrɛ ka kuma i bɛ n'a fɔ tan c'est ça la vérité a donna tan a bɔra tan tuma bɛɛ i bɛ taa nin fɔ nin ye n'a bɛ yɔrɔ la a bɛ t'i jɔ nin kɛrɛfɛ n'a ye dɔɔnin fɔ nin ye a bɛ t'i jɔ nin fana kɛrɛfɛ a bɛ taa dɔɔnin fɔ yen a bɛ ni meeting bɛ kɛ a b'a bɛɛ kɛ jɔjɔ la mais ni cotisation sera n'a fɔra ko cotisation diɲɛ fara lahara kan i tɛ Abibou Cham ye ka cotisation kɛ jɛnɛ minɛna yan nɔ a cotisation bɛ ka kɛ don min na manifestation kɛyɔrɔ la k'a ye kun bɛ Yasini Bello de bolo a ye taa vérifier ni Abibou Cham ka dɔrɔmɛ 1 b'a la a ka centime t'a la anw de kun bɛ taa wari fara ɲɔgɔn kan Joresi ka taa n sigi Joresi ka wari ni mɔgɔw bɛ jigin ka bɔ baarakɛyɔrɔ la u bɛ na wari di Yasini ma ko pour que ka se ka jɛnɛ sogonogo dɛmɛ ne Catherine Umu Keita Sakɔ anw de bɛ taa n sigi yen nɔ fo heure jumɛn an bɛɛ bɛ don an ka sokɔnɔna na Abibou Cham ka centime t'a la o ka bɔ yen an y'a don Paris la 100 euro Paris ne ko ne ti don a la o ne ma sɔn Abibou Cham ye Paris cɛ décembre alors la mɔgɔ de y'a place di Abibou Cham ma dɛ Abibou Cham ye Paris cɛ décembre la Wage de ye Abibou Cham ka wari tɔ sara ko yanni Abibou Cham kana hali sini Wage ka wari a ma sara ye ni n'a kun ma sara Yasini kun bɛ coro parce que tuma dɔ la Yasini kun bɛ wari bila a nɔ la ne de ko Yasini ma kan'i ka mɔgɔ si ka Paris wari sara Yasini kana mɔgɔ ka Paris wari sara a ko ni ma sara ne de ye Paris ba ye problème bɛ na se ne de ma Abibou Cham taara voyage la hali sini a y'o wari cɛ o Paris wari cɛ ka voyage ka taa n'a ye ka na hali sini mɔgɔ ka Paris wari bɛ Abibou Cham na a ma sara e de bɛ n'i sigi réseau kan da barabaya ni nɛn barabaya la mɔgɔ ka Paris wari b'i la hali sini ma wari sara ni galon don Yasini Bello bɛ kɛnɛ kan a ka fɔ ko galon de don ni galon don Abibou Cham Yasini ka fɔ ko tiɲɛ tɛ Abibou Cham i tɛ jogo dɔn ne la wallahi i tɛ jogo dɔn ne la e tɛ se ka jogo fosi fɔ ne ma fo ni mɔgɔ min taara f'i ye ko Abibou Cham ko aja bɛ tan i tɛ se ka jogo fɔ ne ma i ye mɔgɔ ka Paris wari ta k'a dun a san 2 de nin ye mɔgɔw ko salon Paris kun bɛna wuli ko ni Abibou Cham b'a la k'u t'i don a la u ko Abibou Cham t'a la a Paris ma wuli o tellement i ye mɔgɔ ka Paris wari dun Wage y'a wari sara ye a wari dɔ sara ye i y'o sara i ko Yasini Bello ye dɔw sara
ni wage Paris sara Yasini b'a bila ka wari nɔ la mɔgɔ mun tɛ baara la denbatigi den sabatigi Yasini kun bɛ ka Paris wari sara place la Yasini kun bɛ ka Paris sara ni wage ye wari di Yasini b'a bila ka wari nɔ la ne de ko Yasini ma kana sara tuguni kana Abibu Camu ka Paris sara wage ye wari minnu di hali sini a ma wage ka Paris wari sara hali sini a ma sara e de bi n'i sigi da barabaya la réseaux sociaux kan k'e b'i da sago fɔ ne ma Abibu Camu ne bɛ mun dɔn e la e t'o dɔn ne la ne bɛ mun dɔn e la e t'o dɔn ne la awɔ ne de ko ten n ko Yasini kana sara Paris wari foyi tɛ sara yan fa bɛ pressé Paris 3e personne Abibu y'a cɛ fo bi a wari b'a la mɔgɔ min ye Paris cɛ 3e personne 2000 et quelques joli b'o la joli b'o tigi la e de b'i sigi k'e bɛ faso jɔ ko kuma fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw nana Faransi k'u ka baara kɛ yan ka soli ka wuli kɛ u bɛ taga soli ka wuli kɛ hali u ɲɛ tɛ ko u bɛ don métro kɔnɔ ka taa baara kɛ u bɛ talon u sen kan u bɛ baara 2 kɛ u bɛ baara 3 kɛ olu ka ala minɛ ka wari k'a fɔ k'u bɛ wari mara kɛrɛfɛ ko ka don Paris la e bɛ to o wari cɛ ka taa i ka voyage kɛ n'a ye ka t'i ka sunkuruntigɛw kɛ n'a ye k'i ban ka mɔgɔ ka Paris wari sara ne de ko n ko Yasini n'i ye Paris wari sara Abibu Camu place la n k'an bɛ ɲɔgɔn na n k'a tɛ di bi a tɛ di sini mais Yasini kun b'i dogo k'a sara ni wage ye wari di Yasini ma Yasini b'a bila ka wari nɔ la hali sini a ma wage ka wari di Yasini ka wari dɔ b'a la a ma sara e bɛ se ka na da barabaya kuma jumɛn fɔ ne yan e bɛ se ka na mun fɔ ne yan kamalenkɔrɔ fugari zo sanu suyɛla e bɛ se ka mun fɔ ne ye ko dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ ye kini ye ne ma Yasini ka Paris wari sara a tɛ bali ne la e ye musobakɔrɔ o solila ka taa baara kɛ ka kɔlɔbɔ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka sanji kun neige ka taa ka baara kɛ ka sa sanu na 100 grammes ka taa d'i ma k'i k'a dilan i y'a da i fila baara kan Abibu Camu ne de ko ten i y'a da i fila baara kan a ka sanu e bɛ se ka dɔ fɔ o tigi ma i tɛ se hali ni mɔgɔ min y'i sara tɛ se ka dɔ fɔ a ma parce que a ka sanu b'i fila baara kan e bɛ se k'a neni yan i tɛ se hali ni mɔgɔ min y'i sara k'i lɔgɔma i tɛ se ka dɔ fɔ a ma n k'i ye yafa deli a fɛ n k'i taara yafa deli a fɛ e bɛ se ka dɔ fɔ a ma an y'a kuma kɛ yan nɔ salo muso dɔ ye ne wele yan nɔ ko nkalon tɛ k'ale fana ka nɛgɛ b'i bolo k'i m'ale ka nɛgɛ d'a ma ko hali sini i kun bɛ fa ye mun na k'u y'i wele ka dɛsɛ numéro changera ko y'a sɔrɔ ko WhatsApp t'a la foyi t'a la Abibu Camu i y'a mɛn ko y'a sɔrɔ ko WhatsApp t'a la foyi t'a la Abibu Camu n y'a fɔ bi yanni ka Ture dɛmɛ ka banni bɔ réseau kan Ture fana ka fara anw kan Ture ne fana y'a ɲini i fɛ Ala kama kira kama i denw kama i ka jala kama dɛ i k'an dɛmɛ an ka 100 grammes bɛ Abibu Camu bolo a k'a da an ma Ture fana ka anw dɛmɛ o la an fana bɛ Ture fo kosɛbɛ Ture an dɛmɛ an ye Paris kɛ Faransi yan Abibu Camu y'an ka Paris wari ta ka voyager n'a ye Paris sarala kɔfɛ fo bi Abibu Camu ma wari sara Ture an dɛmɛ k'an ka Paris wari minɛ Abibu Camu na a b'a bolo Ture n'i y'o kɛ o bɛ diya anw ye ne yɛrɛ fana bɛ fara Ture kan wari Paris wari min bɛ Abibu Camu na k'a minɛ k'a di anw ma wa ka tila ka fara Ture kan dunubaga sanu min b'i bolo 100 grammes i k'a ka 100 grammes d'a ma parce que a m'a sɔrɔ sunkurubaya la a m'a sɔrɔ jatɔya la a m'a sɔrɔ fosi la a y'a sɛgɛn n'a wɔsi de kɛ k'a ka sanu san i y'a namara donc i bɛ muso ka sanu i b'a d'a ma yanni k'i n'i sigi da barabaya la dala yan i bɛ dunubaga sanu i b'a ɲini k'a d'a ma parce que a m'a suɲɛ Abibu ne de ko ten n'i ye den ye bɔ i ka n jaabi. Écoutez, qu'est-ce nana Camu ye? On est d'accord. Mun tu vois ça comme conviction. Mais Camu fɛnɛ nana tugu a kɔ o jogo kelen de la. O conviction kelen Camu y'o de embrasser ka tugu a kɔ. Mais munna e taara Camu sera k'i lata cogo di? E tɛ cɛ de ya. Camu de ye cɛ ye ka tɛmɛ o kan. Camu bɛ kodɔn ka tɛmɛ. E ye cɛ de ya. Camu e ye cɛ de i cɛya bɛ min? E cɛya bɛ min? I cɛya tɛ tɛmɛ nin kan. E cɛya bɛ min? A bɛ tɛmɛ nin kan. Cɛya yɛrɛ b'e la. Cɛya bɛ e la. Parce que ni e ye cɛ ye e tɛ musobakɔrɔ ka sanu suɲɛ
ni e cɛ ye e tɛ musobakɔrɔw ka pari ka don musobakɔrɔw ka pari la k'u ka wari ta ka taa n'u ka wari ye i m'a sara ni e ye cɛ ye Abibu Camu ne de ko ten n'i ye cɛ ye e tɛ cɛ ye o cɛya tɔgɔ de bɛ e la mais ani ye cɛ ye kelen tɛ wallahi cɛya bagalen bɛ cɛ caman ma mais cɛ tɛ dɛ o da to ko kamalen kɔrɔ k'a ni kamankun tɛ kelen ye ko cɛ ani cɛkɛ tɛ kelen ye Abibu Camu e ye cɛkɛ de an bɛ ta de k'e bila ɲintin kɔnɔ k'e yɛlɛ ka jɛgɛ kira ka pɔfɔrɔ ni jaba ni tomati kala k'e dun parce que e ye cɛkɛ de Abibu Camu awɔ na ni mɔgɔ ka pari wari ye a wari b'i la nana ye i tulo bɛ na n b'a tɔ laban Chambaw ni dɔɔnin cɛ Cham de arasa faamu ka tɛmɛ aw kan très clair i sɔnna i ma sɔn o de don ni ko ne de y'i ne kun ye arasa faamu dɛ de moment que e ni arasa kun tɛ ɲɔgɔn kan aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ distance de la téléphone de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ Faransi arasa bɛ Mali la fo n'i taara vacances kɛ wagatini mun na dɔrɔn i ni arasa bɛ fila fɔ aw yɛrɛ la aw tɛ fɛrɛ arasa bɛ taa ka so e bɛ t'i ka so de moment que aw kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ kaso bonba kɔnɔ dɛ e kun kan ka to arasa kɛrɛfɛ o tuma de la aw ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ i ka arasa ka idéw ta arasa e yɛrɛ fɛla ye mun ye an ye nin kɛlɛba kɛ e nɔfɛ komi n'a a kɛra sisan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kaso kɔnɔna na yan nɔ arasa e yɛrɛ fɛla ye mun ye i kun bɛ arasa faamuya o la mais e ma arasa faamu dɛ parce que e bolila kaso la ka arasa to i ma arasa faamu dɛ cɛbakɔrɔ bolilen cɛba jitɔ e tɛ se ka arasa faamu parce que i ye arasa to kaso kɔnɔ awɔ i ye négociation kɛ pour que i bɛ se ka bɔ cogo min na donc e ma arasa faamu dɛ an bɛ se k'a fɔ tɔw ye arasa faamu mais e tɛ parce que i bolila k'a to kaso kɔnɔ Abibu Camu an bɛ ɲɔgɔn na an ka taa i bɛ nin fana ta k'o fara i kun ka taa n'a ye nin cɛ in non a b'an ni dɔɔnin cɛ nin cɛ in a b'an ni kuma cɛ nin cɛ in vraiment awɔ i b'an ni dɔɔnin cɛ dɛ awɔ i b'an ni dɔɔnin cɛ i b'an ni kuma cɛ parce que n'an bɔra kuma o de b'i da kɔnɔ cɛba jitɔ bolilen awɔ i b'an ni dɔɔnin cɛ wa i b'an ni boli yɛrɛ fana cɛ i b'an ni dɔɔnin cɛ i b'an ni boli cɛ kaso bonba kɔnɔ Abibu Camu o don dɛ i b'an ni fɛn bɛɛ cɛ i b'an ni fasojɔ cɛ i b'an ni faso kanu cɛ i b'an ni arasa kanu cɛ wa i b'an ni arasa janfa fana cɛ wa i b'an ni kaso bonba bolili fana ni ɲɔgɔn cɛ parce que kaso bonba ma kun e fɛ Abibu Camu awɔ an ka taa c'est à dire que voilà conviction a ka girin a ka kumaw c'est solide taa n'o fana ye o la i b'a fɔ ni ni i ka kumaw c'est solide ayiwa n ko cɛ solide dɔ de ko belebele jamijan n'a tɔgɔ ko Dani de Paris n'a k'i ma i b'a fɔ min ma ko kɔnɔ ku a ko k'i ka bɔ k'a k'i fan ci mais i ma deli ka bɔ dɛ mais i n'i ka koba bɛɛ i n'i ka dɔnniyaba bɛɛ i n'i ka dabarabaya n'i ka kuma dɔnniyaba bɛɛ i ma sɔn ka bɔ dɛ Dani k'i fan ci dɛ i ma sɔn k'i yɛrɛ da na o n'i bɛ se kuma la ni dɔnniya b'i kunkolo la wa i kan ka se siɲɛ ta fana la de i cɛɲɔgɔn de invité k'a ka taa ka siɲɛ ta mais i ma sɔn ka bɔ dɛ donc foyi t'i kunkolo la mun bɛ kunkolo la dɔrɔn k'i sigi ka mobili kɔnɔ dɔrɔn i ɲi zoma ye vampire ka bɔ dɔrɔn k'o bila mɔgɔ la k'o genge mɔgɔ la dɔrɔn mais mun ye kasodo i t'o supporter mun ye siɲɛ ta i t'o supporter sinon i fila ni i dɔgɔnin jugujugu de Dani a ko k'i ka na k'a k'i fan pɛrɛn mais i ma sɔn ka taa a ko k'i ka taa k'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka tila k'i wele direct la k'a to direct la i y'a ta a ko Camu i ko han a ko bɔ ka na n k'i fan pɛrɛn i ko ayi ko pardon ko ne tɛ taa o tɛ cɛya ye o n'i ma ɲɛ ni da baara b'i bolo dɛ i kan ka se siɲɛ ta fana la de mais da baara fu de bɛ e bolo e ma jeliw mɛn ko n tɛ taa cɛba jitɔ nɔfɛ kungo kɔnɔ ni n taara a bɛ boli k'an to wula la o ye e de e bolila ka arasa to gɛlɛya kɔnɔ arasa man ka da e la bilen o e bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour que i ka diya arasa ye de awɔ n'i gɛn de fo ka bugurinjɛ tɛ dɛ sa busanmisɛn ka taa n'i ye a bɛɛ foyi t'u kunkolo kɔnɔ b'u kɔnɔ butoliji o de b'u kunkolo kɔnɔ Camu de y'an gɛn ne ye k'e gɛn n y'a bɛɛ de awɔ botoliji de b'anw kunkolo kɔnɔ dɛ mais kaso bonba bo dɛ kaso bonba bo e bɔlen dɛ o de bɛ cerveau kɔnɔna na
parce que i bolen ke i ka mɔgɔ bɛɛ y'i janfa bɛɛ y'i to yen bɛɛ y'i bila i m'a ye mɔgɔ si t'i lajɛ bilen i taara whatsapp groupe sigi pour que mɔgɔw ka se k'i ka vidéo partager n'i ye vidéo kɛ u ka partager parce que i ka popularité bɛɛ bolila parce que u y'a ye i ka guide janfa u y'a ye u taara i bolila ka Arasa to olu ni Jɛnɛ bɛ kɛlɛ la Arasa ni Jɛnɛ bɛ kɛlɛ la Jɛnɛ ka plainte bɛ e kan Jɛnɛ ye e datugu e ka tila ka siran ka mɔgɔw bila ka négocier ni Jɛnɛ ye ko Jɛnɛ ka yafa e ma aw b'aw ka plainte bɔ Jɛnɛ kama Jɛnɛ fana ka plainte bɔ mais yanni e kun k'o kɛ pour que aw kun t'a fɔ k'u ka Arasa bɔ e place la e ka to yen nɔ Arasa ka bɔ comme ale mun ye guide ye ni diɲɛ bɛɛ bɛ ale lamɛn ni Mali b'a lamɛn États-Unis b'a lamɛn Guinée b'a lamɛn Conakry Guinée b'a lamɛn Abidjan b'a lamɛn Togo b'a lamɛn Gabon b'a lamɛn mun e m'a fɔ k'u k'e to kaso kɔnɔ k'u ka Arasa labɔ mais nge ko ayi Arasa n bɛ n cu i nɔfɛ mais n m'a fɔ kaso dɛ n tɛ n cu i nɔfɛ kaso la dɛ e y'o fɔ bɛɛ ɲɛna yan kaso bɔnbaa bo dɛ o de bɛ e kunkolo kɔnɔ o de bɛ e cerveau kɔnɔ Abibu Camu bɔ i ka kuma ne y'o de fɔ i ɲɔgɔn de ne walahi i ɲɔgɔn de ne ni Arasa janfa bɛɛ ɲɛna yan ka Malika famille kɛlɛ yan ka Malika famille dɔgɔya yan ka tila ka taa don Malika famille bɛɛ ka inbox kɔnɔ ka taa yafa deli fɛ Arasa t'o kalama dɛ Arasa nɔfɛ i takun Camu b'a bɛɛ dɔn bilahi i bɔkun Arasa nɔfɛ n b'a bɛɛ dɔn pas plus tard que la dernière fois n ye le vidéoman périmé ta fɔ aw ɲɛna yan kun t'a la ta t'a la tu t'a la juguya awɔ ne kɔni périmelen don dɛ ne périmelen don ne bɛ yan nɔ san joli san 3 bi ne bɛ yan nɔ ne ko cɛ kelen de ne périmelen mun bɛ yan dɛ san 3 ne ko cɛ kelen le lens Malika halaladen yɛrɛ woloden kamalen kɔrɔ 2 ni tila ne ko Malika di depuis ne donna réseau in kan don min na ne ma n da falen dɛ ne m'a fɔ ko cɛ 2 wa ni n bɛ taa don min na fana n bɛ taa fana n b'a fɔ n bɛ taa fana ni Malika tɔgɔ de wa ni n taara fana n tɛ tugu jɛkulu mɔgɔ si kɔ n ko Malika de san 3 n bɛ yan nɔ n ko Malika de n m'a tɔgɔ falen cɛ si tɔgɔ la a bɛ fɔ o de ma ko hɔrɔnya a bɛ fɔ o de ma ko danbe awɔ a bɛ fɔ o de ma ko tilennenya parce que e ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ne mun périmelen don dɛ ko ne ka tugu CDR kɔ n ko n tɛ fo ka taa fɔ mɔgɔ ye ko courage bɛ na dɛ courage bɛ na parce que diɲɛlatigɛ la n'i bɛ fɛn fɛn fɛ ni fɛn fɛn ka di ye i bɛ courage de ta o ko la Malika ka di ne ye o de y'a to ne ye courage ta Malika ka baara la awɔ hali sini b'a kɔ hali sini périmelen in dɛ o bɛ Malika kɔ périmelen in dɛ hali sini bɛ Malika kɔ awɔ juguya kisɛ bilen a banna a ka kuma banna donc n b'a fɔ aw ɲɛna n ko k'an bɛɛ il fallait que n ka Abibu Camu jaabi Abibu Camu donna ne contre la n ma finkɛ cɛ la n ma jɛka la ko n bɔra CDR kɔnɔ ko ka taa Malika famille kɔnɔna na o dɔrɔn ne kɛlɛcogo filɛ Abibu Camu bolo Abibu Camu bancogo filɛ na dɛ ko ne ko ne t'ale dɔn Abibu Camu ne b'i dɔn n b'i muso dɔn n b'i denw dɔn n b'i kɔrɔw dɔn n b'i dɔgɔni musow n b'a bɛɛ dɔn wa hali Abibu Camu wolo dɔgɔni ni Abibu Camu ni nin ye sɔsɔli daminɛ i ɲɛna wallahi cɛnin b'a to a bolo tellement a bɛ cɛnin sɔsɔ a dɔn ko kan tellement kuma yɛrɛ man di cɛnin ye cɛnin tɛ kuma mɔgɔ kumala yɛrɛ tɛ a b'a to a bolo donc n bɛna musique la Yasini presser nuna an bɛna taa dugu kɔnɔ na ni mɔgɔ ka pari wari ye an bɛ Ture i k'an dɛmɛ wa ni pari wari mun bɛ Abibu Camu na a k'a sara o mɔgɔ ka pari wari b'a la ani mɔgɔ ka sanu o namaralen b'a bolo i kana n'o fana ye n'i ma ɲɛ i bɛ Ture dɛmɛ k'a ka Ture dɛmɛ ka yɔrɔ jɔsi banenikɛlaw jɔsi dɛ i bɛ Ture dɛmɛ fana a ka Yasini n bɛna tila sisan n bɛ n ka fini don ka na i bɛ Ture dɛmɛ fana sanu zo minnu b'an dala yan nɔ Ture an dɛmɛ Ala kama Ture an b'i deli ko ye Ture y'a ko Ture manju ne yɛrɛ mɔkɛ dɔ kun bɛ yen fanga ka ni Ture la ka ninnu ye dɛ ne yɛrɛ mɔkɛ dɔ kun bɛ yen o ye guerre de kɛ Faransi ni Allemagne ka guerre
o y'o de kɛ o ye ko ta a bɛ na ne sigilen sɔrɔ k'ale kun bɛ Alimaɲi k'ale ye a denw tulo bɛ na o k'ale ye mɔgɔ joli faga ko ka tila ka mɔgɔ 8 minɛ a bolo la aw ni Ala cɛ han ni o yɛrɛ kunkolo kuma wuli aw na mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ 8 minɛ wa ne fana y'a a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ ye sisan a bɛ na ne k'a bɛ ne dɔgɔya o la sisan dukɔnɔmɔgɔw n'a masumalen sigilen bɛ dɛ ne tɔntɔn bɛ ne wele a fɔ aja na yan ne fa ko ha ko taa Ture Darakɔrɔba sa ko pour que an ka se ka yɛlɛ a ka ka gɛriku baro in f'aw ɲɛna ne bɛ taa n sigi ne b'a fɔ ko ala n ko Ture n ko n ko diɲɛ ma ɲi dɛ n ko Ture n ko ye gɛri kɛ a b'a fɔ walayi ne ye gɛri kɛ n ye gɛri kɛ min a b'a fɔ ko a bɛ se k'a fɔ ne ma ko depuis ne ba bɛ gilan sanfɛ dɛbɛ nka ko depuis ne ba fitinin k'ale ye gɛri kɛ awɔ a b'o de fɔ ne ma tellement fanga bɛ Turelakaw fanga kɔrɔ Ture bɛ ɲa ma Ala kama kira kama Ture Ala k'i ka fanga Ala k'a taɲɛ Ala k'a yiriwa i bɛ mun nɔfɛ Ala k'a d'i ma Ture i ka an dɛmɛ an ka san garamu bɛ Abibu Camu bolo Ture i k'an dɛmɛ i k'a kɛ Ala kama i denw kama i k'an ka san garamu i ka Abibu Camu juger i k'an ka san garamu minɛ k'a d'a ma Ture n'o bɔra yen an b'i deli Ala kama Abibu Camu y'an ka pari wari ta a y'an ka pari ta 3e personne awa mɔgɔ minnu tun bɛ ka pari sara ye o wari fana b'a la Ture i ka ɲa ma Ala kama i k'an ka pari wari minɛ Abibu la k'a d'a ma n'a ka jugement bɛ kɛ don min na n'a ye i ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'a ko k'i ka mɔgɔ minnu minɛ n'i y'olu minɛ i ka Abibu fana nɔ minɛ a k'an ka pari wari d'a ma Ala kama Ture an b'i deli Ala k'i ka fanga Ala k'a yiriwa n'i sera k'o ka an ye 100 grammes bɛ sɔngɔ mun na bi bɛɛ b'a da dɔn bɛɛ bɛ 100 grammes da dɔn 100 grammes bi na a ka ca ni 10 000 euros ye a b'a bɔ Ture i ka ɲa ma i k'an ka 10 000 euros minɛ k'a d'a ma an b'a diminuer ka taa bila 8 000 la i k'an ka wari minɛ k'a d'a ma an bɛ so jɔ la a bɛ taa kɛ ka so tɔ lase Ture an b'i deli Ala kama i k'an ka wari minɛ k'a d'a ma awɔ i kɔrɔmuso ka sanu b'i bolo i kelen k'o sanu ta o sanu n'a y'a wari sɔrɔ bi a bɛ taa minɛnw san ka taa bila a ka so kura kɔnɔna na ɔ pari wari mun fana n'i y'a ta salo n'i m'a bɛɛ sara dɛ n'i y'o fana sara bi dɛ a bɛ nafa ɲɛ minnu y'i ka pari sara ye dɛ a bɛ nafa ɲɛ olu fana ye an ka taa misiri fɛ Yasini bɛ pereselen don n bɛna bɔ Chercher me fait avancer. Visionnez des idées de bullet journal même sans wifi. Commencez votre essai offert aujourd'hui et créez sans interruption. aw k'an bɛn Yasini bɛ bɔ sisan